ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଆମେ ଭୂ ସମ୍ବଳ ଆଜି ପଢିବା। ଆମେ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ବହି ସହିତ ନୋଟ୍ ଖାତା ଧରି ବସ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼େଇବି ତାହା ଶୁଣିବ, ନୋଟ୍ କରିବ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭୂଗୋଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଭୂ ସମ୍ବଳ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଭୂ ସମ୍ବଳ କଣ ନା, ଭୂ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବା ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂ ସମ୍ବଳ ବା ଭୂମି ବା ଯାହାକୁ ମାଟି କହୁଛୁ, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ, ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ, ଚାଷ କାମ କରି ସେଥିରୁ ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ଜୀବିକା ମେଣ୍ଟଉଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଯଦି ଭୂମି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେ ଭୂମିରେ ତିଆରି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କି? ନା, ଆମେ କୋଉଠାରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ କହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ପ୍ରକୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କି କି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ଯେ ଭୂ ସମ୍ବଳ କଣ ତୁମେ ଜାଣିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ କୋଉ କୋଉ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ନା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ଭୂମିରେ କଣ କରୁଛୁ, ଚାଷ କରୁଛୁ, କୃଷି କାମ କରୁଛୁ, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଉଛୁ, ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। ବସ୍ତ୍ର, ବସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯୋଉ ସୂତା, ଯୋଉ କପଡା ଆସୁଛି ତାହା କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି? ଗଛର ସେଲୁଲୋଜ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ଗଛରୁ, ବା ତୁମର ଯୋଉ ଟସର ପୋକ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ଯୋଉ ଗଛରୁ, ସେ ଗଛ ପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ, ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ, କୃଷି କାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ ସବୁ ନିର୍ମାଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ କି ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ହଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ। ତା ସହିତ ଖଣିଜ, ଆମେ ଯୋଉ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଦରକାର କରୁଛୁ? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଉଛୁ? ଭୂଇଁ ତଳୁ ବା ମାଟି ତଳୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଭୂଇଁରେ କଣ କରୁଛୁ? ଅରଣ୍ୟ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଅରଣ୍ୟକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଭୂଇଁରେ ଗଛ ଲଗେଇକି, ଫଳରେ ଆମର ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭୂଇଁରୁ ବା ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, କୃଷି, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଖଣିଜ, ଅରଣ୍ୟ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିର ଏତେ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୂମିକୁ କଣ କହୁଛୁ ନା ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। କାରଣ ଏହା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ, ଆମେ ଭୂମିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ମଧ୍ୟ କହୁଥାଉ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ ଭୂ ସମ୍ବଳ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା କେତେ ଦରକାରୀ ଆମ ପାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ଭୂ ସମ୍ବଳ କଣ ହବ? ଆମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆସିବା, ଭୂ ସମ୍ବଳରେ ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ। ଆମେ ଯୋଉ ଭାରତରେ ରହୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଭାରତ କଣ ଅଛି ନା ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତ କଣ ହଉଛି ନା ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡଟି କଣ ହଉଛି ନା 8°4' ଉତ୍ତର ନର୍ଥ ରୁ 37°6' ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ଯେ ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି? ନା ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ 8°4' ଉତ୍ତରରୁ 37°6' ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେମିତି ଏହା 68°7' ପୂର୍ବ, ଏହା 68°7' ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷାଂଶ, ପୂର୍ବ 68°7' ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଠାରୁ
97°25' ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ନା 8°4' ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖାରୁ 37°6' ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଏବଂ 68°7' ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଠାରୁ 97°25' ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ତୁମେ ବୁଝିଗଲ। ଏହାପରେ ଆସିବା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ, ମାନେ ସାଉଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣରେ ସବୁଠୁ କୋଉ ସ୍ଥାନ ଅଛି ନା ମନେ ରଖିବ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଣ? କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଯାହାକି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠି ତୁମର 3ଟି ମହାସାଗର ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ? ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର। ମନେ ରଖିବ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ନ କହିକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ କହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କୋଉଟା ନା ସେଟା ହଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ସେଟା ହଉଛି କଣ? ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର 6°45', ଯୋଉଟା କି ତୁମର 6°45' ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ନା 6°45' ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ତାହା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ମହା ସୁନାମି ଆସିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ନା ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଆସିବା ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନ। ଦେଖ, ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି କଣ ନା ଲାଦାଖର ଇନ୍ଦିରା କଲ ବା ଗିଲଗିଟ ବି ତାକୁ କହୁଛୁ। ଲାଦାଖର ଇନ୍ଦିରା କଲ, ଏହା ହଉଛି କଣ ତୁମର ଉତ୍ତର ସ୍ଥାନ। ଏହାକୁ ଦଫାଦାର ବି କହୁଛୁ, ଇନ୍ଦିରା କଲ କହୁଛୁ ବା ଗିଲଗିଟ ବି କହୁଛୁ। ଏହା ହଉଛି କଣ ତୁମର ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନ। ପୂର୍ବ ସୀମା କଣ ନା ପୂର୍ବ ସୀମା ହଉଛି କିବିଥୁ। ପୂର୍ବ ସୀମା କଣ? କିବିଥୁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ପୂର୍ବରେ ସବୁଠୁ ଅଛି କୋଉ ରାଜ୍ୟଟି? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ସେହି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି କିବିଥୁ, ସେଇ ଗାଁ ହଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ସୀମା ଭାରତର। ପଶ୍ଚିମ ସୀମା କଣ ନା କଚ୍ଛ, ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜାଣିଛ, ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛର ଗୁହାରମତି ହଉଛି କଣ ତୁମର ପଶ୍ଚିମତମ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି, ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି, ପୂର୍ବତମ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି, ପଶ୍ଚିମତମ ସ୍ଥାନ ଆମ ଭାରତର କୋଉଟା। ଏବେ ଆସିବା ଆମ ଭାରତର ମଝିରେ କି, ଆମ ଭାରତର ପୁରା ମଝିରେ କି କଣ ହେଇଛି ନା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ବା କର୍କଟ ରେଖା, ଯୋଉଟା କି ତୁମର 23.5° ଉତ୍ତର, 23.5° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ତାହାକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କହୁଛୁ। ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଝି ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ଯେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ବା 23.5° ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ଯେ ରହିଲା ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଏହାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯେ ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ଏହି ଯୋଉ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖାଟି ଭାରତର କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ତୁମେ ଲେଖିନେବ, ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛି ତାହା ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଭାରତର 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ସେ 8ଟି ରାଜ୍ୟ କିଏ କିଏ ନା ତୁମେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ମିଜୋରାମ। এই 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଆମର ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା 23.5° ବା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି। ଏବଂ এই ଯୋଉ 23.5° ଉତ୍ତର ରେଖାର ତଳକୁ ଅଛି କିସ ନା 22° ଉତ୍ତର। এই ଯୋଉ 22° ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ରୁ ତା ଦକ୍ଷିଣକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଭାରତ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ ଭାବରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଭିତରକୁ ଗଳି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଉପଦ୍ୱୀପ ଭାବରେ ବା ତ୍ରିଭୁଜ ଭାବରେ କଣ ହେଇଛି ଗଳି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ଉପଦେଶୀୟ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ଆମର 22° ଦକ୍ଷିଣକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗରର ଭିତରକୁ ସେ କଣ ହେଇଛି ଉପଦ୍ୱୀପ ଭାବରେ ଗଳି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତ କଣ ନା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ, ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କୋଉ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବଂ ଭାରତର ଆୟତନ କେତେ? 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ଆୟତନ ହଉଛି କେତେ? 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଦେଖ, ଭାରତର ଆୟତନ ହଉଛି 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏବଂ এই ଯୋଉ 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଭାରତର ଆୟତନ, ଏହା ପୃଥିବୀର ଆୟତନର କେତେ ଭାଗ? 2.4%। ମନେ ରଖିବ,
पृथ्वी आयतन केते भाग 2.4%। एवं भारत हूँ कौन पृथ्वी सप्तम बृहत्तम देश। भारत हूँ कौन पृथ्वी सप्तम बृहत्तम देश। मन रख पिला माने भारत हूँ पृथ्वी कौन सप्तम बृहत्तम देश। एतिकी पर्यंत बुझीगले पिला माने बास। वर्तमान आसीबा जे भारतर स्थल भागर सीमा केते पिला माने मन रखिबो। भारतर स्थल भागर सीमा होची 15,200 किलोमीटर। माने आमे जदि भारतर बाउंड्री कहिबा स्थल भागर चतुर्पार्श्व कहिबा केते विस्तृत ताहा हबो केते ना 15,200 किलोमीटर। तेणु भारतर स्थल भागर सीमा होची केते 15,200 किलोमीटर। एथिरु उपकूलवर्ती सीमा केते अछि 8,194 किलोमीटर। एहार उपकूलवर्ती सीमा केते अछि 8,194 किलोमीटर। माने स्थल भागर सीमा जो अछि 15,200 किलोमीटर एहा मध्यरु उपकूल केते सीमा अछि माने जो उपकूल माने कोन जोंटी समुद्र लागिछि से सीमा केते 8,194 किलोमीटर। सेही 8,194 किलोमीटर रु तुमर 6100 किलोमीटर कोन ना मूल भूखंडर उपकूलवर्ती सीमा आ 2,094 किलोमीटर कोन ना जो हमर लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज अछि, दादरा नगर हावेली द्वीपपुंज अछि, हमर अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अछि। से लाक्षाद्वीप, दादरा नगर हावेली, अंडमान निकोबर द्वीपपुंज ताहार उपकूलवर्ती सीमा केते ना 2,094 किलोमीटर आउ 6100 केते ना 6100 होची हमर अन्य उपकूलवर्ती सीमा जोंडा कि मूल भूखंडर उपकूलवर्ती सीमा जोंडी तुमर गुजरात रु आरंभ करके केरल एठी हमर वेस्ट बेंगल ठु आरंभ करके हमर तमिलनाडु एटा होची कि मूल भूखंडर उपकूलवर्ती सीमा। आउ अन्य जो द्वीपर उपकूलवर्ती सीमा कोन ना लाक्षाद्वीप, अंडमान निकोबर, दादरा नगर हावेली एमानक उपकूलवर्ती सीमा केते 2,094 किलोमीटर। टोटल केते हला 8,194 किलोमीटर होचे उपकूलवर्ती सीमा। आउ रेस्ट जो हला 7,000 समथिंग सेटा होची कोन स्थल भाग जेटा कि स्थल सहित अन्य कंट्री सहित लागिछि। टोटल मिस देना केते 15,200 किलोमीटर। बुझी हला। तो आमे भारतर स्थल भागर सीमा जानि गले 15,200 किलोमीटर सेतु उपकूल सीमा केते 8,194 किलोमीटर सेतु 6100 होची कोन हमर मूल भूखंड उपकूलवर्ती सीमा आ 2,094 होची कोन तुमरा द्वीप मानक नै उपकूलवर्ती सीमा। एबे आसे पड़ोसी राष्ट्र। हम भारतर पड़ोसी राष्ट्र की अछंती ना हम जदि कहिबा उत्तर पश्चिम रे की अछि ना अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। पश्चिम रे की अछि पश्चिम रे तुमरा अरब सागर अछि। तापरे दक्षिण रे की अछि दक्षिण रे तुमरा श्रीलंका अछि आ भारत महासागर अछि। तापरे पूर्व रे की अछि बंगोपसागर अछि, बांग्लादेश अछि, म्यांमार अछि। तापरे उत्तर रे की अछि उत्तर रे नेपाल अछि, हमर भूटान अछि हला। तो एई सब होची कोन हमर चीन अछि उत्तर रे। एई सब होची हमर पड़ोसी राष्ट्र माने अछंती। परीक्षा पड़े जे कोन दिगरे कोन राष्ट्र अछंती। आउ मने रखियो पिला माने हमर उत्तर नॉर्थ साउथ माने उत्तर रु दक्षिण को नॉर्थ रु साउथ को जो दूरता केते ना 3,214 किलोमीटर। एटा मन रखिया पे बहुत सहज छ कोन ना उत्तर रु दक्षिण को हमें संपूर्ण दूरता केते 3,214 किलोमीटर एवं पूर्व रु पश्चिम को संपूर्ण दूरता केते 2,933 किलोमीटर। हला मैं आउथरे कहूची जे हमर उत्तर दक्षिण दूरता केते 3,214 किलोमीटर एवं पूर्व पश्चिम दूरता केते 2,933 किलोमीटर। एटा मन रखिया पिला माने। तेणु आमे वर्तमान भारतर अवस्थिति भारतर उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दूरता आ जहाँ जहाँ सब अवस्थिति आमर सब पढ़िले। वर्तमान पढ़िबा भारतर भू संबलर आमे भाग विभागीकरण भू संबल को केते भाग रे विभक्त करछु। देखो समुद्र पतन रो मापुछु आमे समुद्र पतन रो काहे की मापुछु पिला माने मन रखिबो जे कोन सब बेले तुमे जल कोन सब बेले समतल भाव रे रहे। जलर पृष्ठटा कोन ना सब बेले समतल भाव रे रहे एवं आमे जतले उच्चता मापु गोटे समतल जागर मापु। सेथि पई भारतर जो विभिन्न प्रकार भूमि रूप को भाग करा हेछि ताहा कोउठु भाग करा हेछि ना समुद्र पतन रो मापा हेछि ऊपर को। तेणु समुद्र पतन ठारू स्थल भागर उच्चता अनुसार भारतर भूमि रूप को बा भू संबल को मुख्यतः 3 भाग रे विभक्त करा हेछि। कोन कोन ना अधिक उच्चता विशिष्ट तीख ढालू पर्वत श्रृंग अधिक उच्चता विशिष्ट तीख एवं ढालू पर्वत श्रृंग जहा कि केते ना संपूर्ण स्थल भाग 30%। संपूर्ण स्थल भाग केते परसेंट 30%। मध्यम उच्चता विशिष्ट समोच्च मालभूमि जहा कि तुम संपूर्ण स्थल भाग 27%। कम उच्चता विशिष्ट नदी उपत्यका समतल भूमि ह्रद इत्यादि ताहा केते 43%। तो मन रख टोटल 100% होची। अधिक उच्चता विशिष्ट तीख ढालू पर्वत श्रृंग गुडी को केते परसेंट अछि हम स्थल भाग 30%।
मध्यम उच्चता विशिष्ट समोच्च मालभूमि केते परसेंट अछि 27%। कम उच्चता विशिष्ट नदी उपत्यका समतल भूमि झरणा ह्रद इत्यादि केते ना 43% अछि। टोटल केते होछि 100%। मन ले पिला माने समुदाय भूभाग केते हमरो ना 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। हमरो समुदाय भूभाग केते ना 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर बा वर्ग किलोमीटर। ओ परीक्षा पड़े जे पृथ्वी रो धरिबा हम भारत रो समुदाय भूभाग रो आयतन केते बा क्षेत्रफल केते 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। बुझी हिच ना नहीं बस एबे आसीबा जे हमर आम भूभाग रे चाष काम केते हुए आम भूभाग रे सबु जगह कोन चाष होई परिबो कि जोंठी हमर समतल भूमि जोंठी नदी उपत्यका अंचल सेठी माटी कोन उर्वर पटु माटी ह्यूमस अधिक अछि से अंचल चाष अधिक हुए भल हुए किंतु जोंठी पहाड़ अंचल पथुरिया अंचल सेठी माटीर स्तर कोन पतला सेठी माटी अनुर्वर सेठी में सेठी चाष काम कम हुए सेठी पई कोन को हेछि ना हम भारतर समुदाय भूभाग रो 55% बा 55% होछि कोन चाष उपयोगी मन रख पिला माने भारतर समुदाय भूभागर 55 बा 55% भाग चाष उपयोगी बा एते चाष काम हुए जहा कि आम पृथ्वी जो धरिबा पृथ्वीर समुदाय भूभागर केते भागर चाष काम हुए ना 11%। ताले देखो पृथ्वीर समुदाय भूभागर चाष काम केते भागरे हुए 11% भागरे होतला बेले भारतर समुदाय भूभागर 55% जगह चाष काम हुए अर्थ भारत भूभागर सबुठु अधिक अंचल चाष काम हुए अर्थ कौन ना भारतर सबुठु अधिक अंचल चाष काम हुए पृथ्वी सहित जो तुलना करिबा किंतु अधिक अंचल चाष काम हेले कौन हबो एठी जेहेतु उन्नत भावरे बा उन्नत कौशल व्यवहार करके चाष काम कर जाउ नहीं फल एठी चाषर उत्पादन कम बुझी पिला माने बस आमे बर्तन पढ़िबा भू व्यवहार कौन आमे बर्तन पढ़िया कौन पिला माने ना भू व्यवहार बा भूमिर व्यवहार भू व्यवहार कौन देख भू व्यवहार होछि कौन ना मनुष्य तार जीवन यापन पई भू संबल को विभिन्न कार्य विभिन्न उपाय व्यवहार करे जथा आमे आम जीवन यापन पई भूई को बा भू संबल को आमर बासगृह निर्माण व्यवहार करछु चाष काम व्यवहार करछु जोथि पई आमे खाद्य सेठु पाउछु आमे आमर शिक्षानुष्ठान करछु पाठ पढ़िबा पई कल कारखाना उत्पादन करछु बा कल कारखाना तयारी करछु आमर विभिन्न प्रकार वस्तु बा आम दरकारी जिनिस उत्पादन करिया पई सांस्कृतिक अनुष्ठान करुछु ताने आमे रास्ता घाट निर्माण करुछु ताने आमे हमरो दरकार अनुसार भू संबल को बा भूई को व्यवहार करुछु एही प्रकार व्यवहार को आमे कोन कहबा भू व्यवहार कहबा एही प्रकार व्यवहार को आमे कोन कहबा भू व्यवहार कहबा पिला माने बुझी गेलो भू व्यवहार काको कहै जाय एटा गोटे डेफिनेशन पड़े परीक्षा मन रखियो एवं नोट करियो पिला माने एबे आसीबा हम भारतर भू संबल जो व्यवहार कथा पड़िले एवं भारतर भू संबल व्यवहार अनुसार हमर भूभाग को आम विभिन्न भाग में विभक्त करिछु तथा कौन प्रथम भाग होछि अरण्य द्वितीय भाग कौन ना कृषि अलभ्य भूमि देख कृषि अलभ्य भूमि पुणी दुई प्रकार विभक्त गोटे होछि कौन ना अनुर्वर तथा कृषि अनुपयुक्त भूमि आ गोटे होछि अणकृषि भूमि तापरे आसीबा अन्यान्य अणकृषि भूमि रे कौन आसीबो ना स्थायी गचर और चारण भूमि सेकेंड रे कौन आसीबो फल बगीचा थर्ड रे कौन आसीबो ना तुमरा कृषि योग्य अव्यवहृत जमी देखो कृषि योग्य अव्यवहृत जमी कौन ना कृषि योग्य अव्यवहृत जमी होची जो जमी टिकी कृषि पे योग्य अछि माने कृषि हेई परिबो किंतु ताहा 5 वर्ष होला कृषि न होई कि पड़िया पड़िछि तो जो जमी कृषि हेई परिबो किंतु से जमी रे 5 वर्ष होला कृषि काम हेई नहीं पड़िया पड़छि सेही प्रकार जमी को हम कोन कहबा कृषि योग्य अव्यवहृत भूमि आ फल बगीचा स्थायी गचर और चारण भूमि ए तीनटा कहा अंतर्गत जाउछि ना अन्यान्य अणकृषि भूमि रे अंतर्गत जाउछि तापरे आसीबा आमे फर रे कोन आसीबा पतित भूमि फर रे कोन आसीबा पिला माने पतित भूमि फर रे कोन आसीबा पतित भूमि देख पतित भूमि कोन ना पतित भूमि पुणी दुई प्रकार पतित भूमि पुणी कते प्रकार दुई प्रकार गोटे होछि तुमरो चलंती पतित भूमि
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି। ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ପତିତ ଭୂମି କେତେ ପ୍ରକାରର ନା ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି। ତାହେଲେ ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି ହେଉଛି କିସ ନା ଚଳନ୍ତି କୃଷି ବର୍ଷ বা ତାଠାରୁ କମ ବର୍ଷ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବ देख चलती पतित भूमि क्या कहवा ना चलती कृषि वर्ष कम वर्ष चाष कार्य हो से प्रकार कृषि भूमि को कौन कहवा चलती पतित भूमि कहवा। आउ पुराणा पतित भूमि कौन ना 1 ରୁ 5 वर्ष मध्य चाष कार्य हो मन रख पे पतित भूमि दुई प्रकार गोटे हूँ चलंत पतित भूमि आ गोटे पुराणा पतित भूमि। चलती पतित भूमि क्या कहवा ना चलती कृषि वर्ष कम वर्ष चाष कार्य हो पुराणा पतित भूमि कौन ना 1 ରୁ 5 वर्ष मध्य चाष कार्य हो बुझीगला। एबे आसीबा आ गोटे आसीबा कौन टोटल 5 नंबर कौन आसीबा कृषि भूमि। 5 नंबर कौन आसीबा कृषि भूमि। कृषि भूमि कौन ना कृषि भूमि होची आईरे मोट चाष जमी तापरे टुआई रे एकाधिक बार करा जायथिबा कृषि भूमि एकाधिक बार चाष करा जायथिबा कृषि भूमि छिरियाई कौन आसीबा समुदाय कृषि भूमि। समुदाय कृषि भूमि आईभी जलसेचित कृषि भूमि जलसेचित कृषि भूमि पिला माने बुझीगल। तेणु आमर आउ थे कहूँ भू संबल व्यवहार आम केते भाग व्यक्त करूँ। प्रथम भाग हूँ अरण्य द्वितीय भाग हूँ कृषि अलभ्य भूमि। कृषि अलभ्य भूमि पर दुई प्रकार अनुर्वर तथा कृषि अनुपयुक्त भूमि जो भूमिटा कौन मैंने उर्वर नुहे अनुर्वर से कृषि कम हो पार ना ताकि अनुर्वर तथा कृषि अनुपयुक्त भूमि कहूँ। अणकृषि भूमि कौन ना जो भूमि आम चाष करूना अर्थ कौन रास्ता घाट कल कारखाना जनबसती शिक्षानुष्ठान सांस्कृतिक अनुष्ठान जो भूमि करूँ कौन कहूँ अणकृषि भूमि। तापर अन्य अणकृषि भूमि कौन ना स्थायी गचर और चारण भूमि फल बगीचा भूमि आउ कौन कृषि योग्य अव्यवहृत भूमि जो भूमिटा कि कौन 5 वर्ष धरी पड़िया अच्छी कृषि कम होना कि कृषि कम हो पार कौन कहवा कृषि योग्य अव्यवहृत भूमि। तापर पतित भूमि चलती पतित भूमि पुराणा पतित भूमि। चलती पतित भूमि कौन ना चलती कृषि वर्ष कम वर्ष चाष कार्य हो पुराणा पतित भूमि कौन ना 1 ରୁ 5 वर्ष मध्य चाष कार्य हो। कृषि भूमि पुणी कौन ना 5 नंबर कृषि भूमि। कृषि भूमि कौन ना मोट चाष जमी एकाधिक बार चाष कर कृषि भूमि समुदाय कृषि भूमि जलसेचित कृषि भूमि एमती मोट कृषि भूमि को 4 भाग व्यक्त कर 5 नंबर। तो यही भाव में आम कौन करूँ ना आम भारतर भू संबल व्यवहार को विभागीकरण करूँ। आज एति थाऊ आसंता पीरियड को आम कौन करवा ना जो विभिन्न प्रकार जो भू संबल व्यवहार करूँ अरण्य भूमि कृषि अलभ्य भूमि ये सब कथा आम कल डिटेल्स पढ़ा आर पीरियड आसंता पीरियड किंतु वर्तमान जी पढ़ाला तुम मैंने वीडियो को भल देख रिपीट करके देख बही पढ़ नोट कर मन रख फल तुम्हें आसंता पीरियड जो आम या परवर्ती भल कि बुझा अरण्य पाखर आरंभ करके तुम भल कि बुझीपर पाठ बुझीपर बुझे पे आज था ये जब वीडियो भल लगी सब्सक्राइब कर लाइक कर वीडियो को शेयर कर फल अन्य मैंने जानीपर और समस्ते उपकृत हो पारे। धन्यवाद।